नाजरीन, दुनिया कहती थी कि राफेल नाकाबिल शिकस्त है। भारत कहता था कि पाकिस्तान चंद घंटे भी नहीं टिक सकेगा। लेकिन 7 मई की रात कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय जंगी तैयारे शिकार बन गए। मोदी सरकार खामोश हो गई और दुनिया पहली बार पाकिस्तान की फजाई ताकत से खौफजदा नजर आई। आखिर उस रात आसमानों में क्या हुआ था? आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जिसे भारत शायद कभी याद नहीं करना चाहेगा। नाजरीन, रात के अंधेरे में जब दुश्मन ने हमले का बटन दबाया तो शायद उसे अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक ऐसी कौम को ललकार रहा है जो मिट तो सकती है, झुक नहीं सकती। वो 7 मई 2025 की तारीख रात थी। फजा में जंगी तैयारों की घनगरज थी। टीवी स्क्रीनों पर सुर्ख ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ फतह के तराने गा रहा था और दुनिया सांस रोके इंतजार कर रही थी कि अब क्या होगा। लेकिन फिर चंद ही घंटों बाद आसमानों में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने जंगी तारीख का धारा बदल कर रख दिया। नाकाबिल शिकस्त समझे जाने वाले राफेल तैयारे जमीन पर जल रहे थे। भारतीय पायलट्स जान बचाकर भाग रहे थे और पाकिस्तानी शाहीन दुनिया को बता रहे थे कि ईमान, महारत और जज्बा अगर इकट्ठे हो जाएं तो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी घुटने टेक देती है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये मार्के हक था। नाजरीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम उन राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने मई 2025 की जंग को तारीख का सबसे हैरानकुन फजाई मार्का बना दिया। 7 मई 2025 रात का वक्त। पाकिस्तानी फिजाई निगरानी के निज़ाम अचानक गैर मामूली हरकत महसूस करते हैं। भारतीय फजाइया के मुतअद्दिद जंगी तैयारे तेजी से पाकिस्तानी सरहदों की तरफ बढ़ रहे थे। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत का माहौल पहले ही बना लिया था। भारतीय न्यूज़ चैनल्स जंगी जनून में मुब्तला थे। एंकर्स पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकियां दे रहे थे और दिल्ली में बैठे हुक्मरान समझ रहे थे कि इस बार पाकिस्तान दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत को यकीन था कि फ्रांस से हासिल करदा राफेल तैयारे पाकिस्तानी फजाओं पर राज कायम कर देंगे। ये वही राफेल थे कि जिन्हें दुनिया जदीद तरीन जंगी मशीनें समझती थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें गिराना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन शायद भारत एक हकीकत भूल गया था कि सामने पाकिस्तान था। इधर पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुके थे। फजाइया के शाहीन अपने कॉकपिट्स में बैठ चुके थे और फिर वो लम्हा आया कि जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तानी पायलट्स ने दुश्मन को लॉक किया, मिसाइल फायर हुए और चंद ही लम्हों बाद भारतीय फजाओं में खौफ की चीखें गूंजने लगी। राफेल तैयारे जिन्हें भारत अपनी शान समझता था, आग के गोलों में तब्दील हो रहे थे। भारतीय पायलट्स बुखला गए। कई जहाज मिशन अधूरा छोड़कर वापस भागे और कुछ अपनी सरहदों से 300 किलोमीटर पीछे जा पहुंचे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी कौम सजदे शुक्र में गिर चुकी थी। मसाजिद में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थी और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, पाकिस्तान। इधर अमरीकी मीडिया भी हैरान रह गया। CNN ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि पाकिस्तान ने फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे गिरा दिए हैं। ये खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई क्योंकि पहली बार किसी मुल्क ने राफेल की बर्तरी के तिलिस्म को तोड़ा था। बरतानवी जरीदा द टेलीग्राफ भी इस वाक़े पर खामोश न रह सका। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये सिर्फ फजाई झड़प नहीं बल्कि भारत के फजाई गलबे के ख्वाब की तबाही थी। दुनिया भर के दिफाई माहिरीन हैरान थे। आखिर पाकिस्तान ने ये कैसे कर दिखाया? कुछ ने कहा कि ये पाकिस्तानी पायलट्स की गैर मामूली महारत थी, कुछ ने कहा यह जदीद जंगी हिकमत अमली थी और कुछ ने मान लिया कि सिर्फ हथियारों की जंग नहीं थी, ये जज्बे की जंग थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम करने के बजाय इसराइली साख्ता ड्रोन्स के जरिए दोबारा हमले शुरू किए। इन्हें उम्मीद थी कि शायद इस बार पाकिस्तान को हैरान कर दिया जाएगा, मगर फिर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने वो फैसला किया जिसने दुश्मन के हौसले हमेशा के लिए तोड़ दिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस शुरू करने का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं था, ये एक पैगाम था कि पाकिस्तान अब दिफा से आगे बढ़कर जवाब देगा। पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम्स मुतहर्रिक हुए, फजा से फजा में मार गिराने वाले जदीद मिसाइल दागे गए और दुश्मन के ड्रोन्स आसमान में ही तबाह होना शुरू हो गए। भारतीय मीडिया जो चंद घंटे पहले फतह के नारे लगा रहा था, अब सवाल पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या है।
دنیا بھر کے تھنکس ٹینکس اور عسکری ماہرین اس جنگ کا تجزیہ کرنے لگے۔ ہر جگہ ایک ہی سوال تھا، کیا جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بدل چکا ہے؟ پھر 4 روزہ کشیدگی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کی اپیل کی۔ دنیا جان چکی تھی کہ اگر یہ جنگ مزید بڑھی تو نتائج ناقابل تصور ہو سکتے تھے، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جنگ بندی کے بعد بھی عالمی سطح پر پاکستان کی تعریفوں کا سلسلہ جاری رہا۔ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی، اس کی سفارتی کامیابیاں اور افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت بین الاقوامی مباحثے کا حصہ بن چکی تھی۔ پھر دنیا نے ایک اور حیران کن منظر دیکھا۔ اسلام آباد، جہاں کبھی دہشت گردی اور عدم استحکام کی خبریں چلتی تھی، اب عالمی سفارتکاری کا مرکز بن چکا تھا۔ امریکہ اور ایران جیسے حریف ممالک پاکستان کے دارالحکومت میں مذاکرات کی میز پر بیٹھے تھے۔ یہ وہی پاکستان تھا جسے کچھ لوگ تنہا کرنے کے خواب دیکھتے تھے، مگر اب وہی پاکستان عالمی طاقتوں کے درمیان پل بن چکا تھا۔ اور پھر جب خطے میں ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے تو پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ صرف عسکری طاقت نہیں بلکہ امن کا داعی بھی ہے۔ دوستو، تاریخ میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف تاریخ نہیں رہتے بلکہ قوموں کی شناخت بن جاتے ہیں۔ مارکہ حق بھی ایسا ہی ایک لمحہ تھا۔ یہ صرف طیارے گرانے کی کہانی نہیں، یہ اس قوم کی داستان ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ وسائل کم ہو سکتے ہیں لیکن حوصلہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان ماؤں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو وطن پر قربان ہونے کے لیے تیار کیا۔ یہ ان پائلٹس کی کہانی ہے جنہوں نے موت کو سامنے دیکھ کر بھی دشمن کا راستہ روکا۔ یہ ان سپاہیوں کی کہانی ہے جو آج بھی سرحدوں پر جاگ رہے ہیں تاکہ ہم سکون سے سو سکیں۔ اور یہ اس نظریے کی کہانی ہے جسے دنیا پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ آج مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر ہر پاکستانی کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ قومیں صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتتی بلکہ اتحاد، قربانی اور یقین سے جیتتی ہیں۔ اگر ہم متحد رہے، اگر ہم نے اپنے وطن کو سب سے مقدم رکھا تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ پاکستان صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ ہماری پہچان ہے، ہماری عزت ہے، ہماری دھرتی ماں ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ناظرین، اگر آپ اپنی افواج سے محبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مارکہ حق ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے پاکستان زندہ باد۔